Hayig saon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. And kini nga verse nung akong i-share sa imuha, ayun ako kayo ni siya kanang kahimuan and makatabang siya sa ato ang kinabuhi. Through this verse, mailahan nato kung unsa jud ang kaya mabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. No, the Bible says found in John chapter 20 verse 25, ana siya busa gisuginan siya sa ubang mga tinun-an, nakita na mo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko o gibutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. No, kini nga passages gina-describe niya kung paano nagaduha-duha si Tomas kang Jesus. In verse 25, no, ang mga apostoles giingnan nila si Tomas nga nakita nila ang Ginoo, which is nakita nila si Jesus. And ang response ni Tomas, no, dili siya motuo gawas kun mahikap jud niya ang iyahang kanang samad, no, and matuslok ang iyang kamot sa kanang gilansangan bitaw sa kamot ni Jesus. Kini nga verse, no, gina-define niya nga si Tomas nagduha-duha siya. But the following verses, no, atong mabasahan kung paano magpakita or kung paano mag-reveal si Jesus kang Tomas. In this verse, natin ka ng mga learnings niini. In verse 25, no, gina-define niya si Tomas, naga-doubt siya, and unsa man ang atong learnings niini. In our life, no, sa atong pagsunod sa Ginoo, kinahanglan dili ta magduha-duha. Everything, no, sa atong pagtuo kang Jesus, kinahanglan jud dili ta magduha-duha. We offer our lives diha sa iyaha, and kinahanglan wala na pagduha-duha. That's why, brothers and sisters, if your life kanang akay pagduha-duha, if your life puno ka sa kanang pagduha-duha, I tell you, sa kana nga situation nimo, kinahanglan jud na nimo siya i-break, no? You must follow God kanang tinud anay jud nga pagtuo, wala na pagduha-duha. It because the Bible says, no, kanunay jud niya gina-define, kinahanglan dili ta magduha-duha, dili ta magduha-duha sa atong Ginoo. It because our God is able, no, to help us. That's why dili na to i-question ang Ginoo sa atong kinabuhi.